अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। आप परमीत सिंह का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईरान नए ड्रोन अड्डों की मनसूबाबंदी कर रहा है और क्यों कर रहा है। दूसरी जानिब ईरान के फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम से मुतल्लिक सनसनीखेज़ इंकशाफ सामने आया, जबकि इसराइल का अस्पताल पर और अमेरिका का कॉलेज पर मीज़ाइल हमला सामने आया। दोनों ममालिक की इंसानियत दुश्मनी एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई है। पाकिस्तान के मज़ामती शायर आलमी अवार्ड के लिए नामज़द किए गए, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक ने यह दावा किया है कि ईरानी मीडिया के हवाले से उन्होंने बताया कि ईरानी फ़ौज ड्रोन तैयारों के निज़ाम को तरक्की दे रही है और इन तैयारों के लिए नए ड्रोन अड्डों की मनसूबाबंदी कर रही है। ये पेशरफ्त अमरीकी सदर की इस धमकी के बीच हो रही है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के हवाले से नए मुआहदे पर आमादा न हुआ तो ईरान को हमले का निशाना बनाया जाएगा। मुज़ाकरात के दौरान भी, जो गुज़िश्ता रोज़ हुए, उस दौरान भी अमेरिकी धमकियाँ जारी रहीं। जो ईरान की ज़मीनी अफवाज के कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल क्यूमरस हैदरी साहब, वो कहते हैं कि ड्रोन तैयारों और दुरुस्त निशाने पर हमला करने वाले तैयारों का एक मजमूआ मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बिलखसूस सरहद के करीब ड्रोन तैयारों के अड्डों की तजदीद की जा रही है। ईरान के ड्रोन तैयारों की मज़ीद अड्डे कायम करने की मनसूबाबंदी कर रहा है और रवा साल जनवरी में ईरानी फ़ौज ने बताया था कि उसने 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं। कहा जा रहा है कि इसकी पहुंच 1200 मील से ज़्यादा है और ये तबाही की एक आला सलाहियत रखते हैं। अब बात करते हैं, गुज़िश्ता साल के दौरान एक तारीख़ी और हैरानकुन वाक़या सामने आया जब ईरान ने वादा सादिक 1 और 2 के तहत ऑपरेशन किए, बराह रास्त मकबूजा फ़लस्तीन पर हमला किया। इसके बाद ईरान की फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने सयूनी हुकूमत के हमले को मौसर तरीके से नाकाम बनाया और उसको जवाब दिया। न सिर्फ ईरानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया, बल्कि आलमी सतह पर मुस्बत रद्द-ए-अमल भी सामने आया। इस कामयाबी ने बहुत जल्द सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल कर ली थी। इसी तारीख़ी जो शब में मुख्तलिफ़ दिफ़ाई निज़ामों ने मुल्की सरहदी की दफ़ा में कलीदी किरदार अदा किया। ताहम जिस निज़ाम ने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की वो बावर 373 था। ईरान का बावर 373 जो फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम है, ये सयूनी हमले के दौरान तवक्को से बढ़कर कारकर्दगी दिखाते हुए आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। जदीद रीडार और सयाद 4 मिज़ाइलों से लैस ये निज़ाम ईरान के जो मिज़ाइलों को, दुश्मन के मिज़ाइलों को नहायत ही दिक्कत के साथ निशाना बनाने और तबाह करने में कामयाब रहा। 200 अहदाफ को बैक वक्त ट्रैक करने और 450 किलोमीटर तक दुश्मन के हथियारों की खोज लगाने की सलाहियत रखने वाला ये निज़ाम ईरान की दिफाई जो कुव्वत है उसको एक नई बुलंदी पर ले गया है, जो अब आलमी सतह पर ज़ेर बहस है। इस दिफाई सिस्टम के बारे में रज़ी ताहिर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप विज़िट करेंगे तो आपको तफसीली व्लॉग उस पर अपलोड होगा, वो भी मिलेगा। अब बात करते हैं यमन पर अमरीकी और गज़ा पर इसराइली बमबारी के हवाले से। गज़ा की बात करें तो इसराइल ने गज़ा शहर के अल आली अस्पताल पर तबाहकुन हमला किया है, जो शुमाली गज़ा में आखिरी फ़हाल तिबी सहूलत थी। इस हमले में अस्पताल की एमरजेंसी यूनिट, मरकज़ी दाखिली दरवाज़ा और इंतहाई निगहदाश्त के मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन फराहम करने वाला अहम मरकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इतवार के रोज़ होने वाले इस हमले के बाद शदीद बीमार मरीज़ सड़कों पर बेयारो मददगार छोड़ दिए गए, क्योंकि शुमाली गज़ा का सबसे बड़ा फ़हाल अस्पताल अब काम नहीं कर रहा, जैसा कि अब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये बताया गया है। गज़ा में हंगामी इमदाद फराहम करने वाली डॉक्टर रज़ान अल नहास ने बताया कि कम अज़ कम 3 अफराद, जिनमें एक 12 साला बच्चा भी शामिल है, जिसके सर में चोट आई थी, अल आली अस्पताल से जबरन निकाले जाने के बाद जान की बाजी हार गए। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के में ये बताया गया है कि 18 मार्च से 9 अप्रैल के दरमियान गज़ा पर इसराइल के कम अज़ कम 36 फ़ज़ाई हमलों में से सिर्फ ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया है। यह अदाद व शुमार इस अलमिये की संगीनी को मज़ीद उजागर करते हैं, जहाँ आम शहरी ख़ास तौर पर औरतें और बच्चे बराह रास्त इसराइली कार्रवाइयों की जद में आ रहे हैं। दूसरी जानिब बात करते हैं यमन पर हालिया अमरीकी फ़ज़ाई हमलों की, तो इस हवाले से अमेरिका ने यमन के ख़िलाफ़
جہریت میں ایک بار پھر شدت لاتے ہوئے ملک کے وسطی صوبے البیضا اور شمالی صوبوں میں جس طرح سادہ اور الحدیدہ میں تازہ حملے کیے ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات البیضا کے السوما ضلع میں ایک جو ادارہ تھا، جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ تھا، اس پر 5 فضائی حملے کیے، جس سے اداروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ ادارہ علاقے میں تعلیم و تربیت کا ایک مرکزی مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ایک علیحدہ حملے میں سادہ کے قطاف اور البقع ضلع میں الصالحین کے علاقے میں 3 امریکی فضائی حملے کیے گئے۔ یہ علاقہ یمن کے شمالی سرحد کے قریب واقع ہے اور اکثر امریکی جارحیت کا نشانہ بنتا رہتا ہے۔ اسی طرح الحدیدہ کے مغربی ساحلی صوبہ کے المنیرہ ضلع میں بھی 2 امریکی فضائی حملے کیے گئے۔ اب بات کرتے ہیں فلسطین کے مغربی کنارے کی، جہاں اسرائیل کی جارحیت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی قابض افواج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف قصبوں میں چھاپہ مار کارروائیاں کرتے ہوئے، جن میں ایک فلسطینی بچے کو بھی شہید کر دیا، ایک نوجوان کو زخمی کر دیا اور ایک کو گرفتار کر دیا، اس پر بات کرتے ہیں۔ قابض فوج نے نابلس کے جنوب مشرق میں واقع قصبہ کریوت پر دعویٰ بولتے ہوئے ایک کرفیو کا اعلان کیا اور شہریوں پر براہ راست فائرنگ کی۔ اسی دوران بیت اللحم کے قریب بیت الفجار کے قصبے میں جھڑپیں ہوئیں اور جہاں قابض فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان زخمی ہو گیا۔ مقامی ذرائع نے بعد میں تصدیق کی کہ اس علاقے میں جاری جھڑپوں کے دوران ایک اور شخص کی بھی زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے نابلس کے مغرب میں بیت العبا کے قصبے پر یہ ایک چیک پوائنٹ کے ذریعے چھاپہ مار کارروائی کی اور ایک علیحدہ واقعے میں نابلس کے مشرق میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی بچے کو گرفتار کر لیا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ گرفتاری کے دوران بچے کو جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ کارروائیاں مقبوضہ مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی جارحیت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی تازہ مثال ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں پاکستان کے نامور اور معروف مزاحمتی شاعر احمد فراد صاحب کی عالمی ایوارڈ میں نامزدگی کے حوالے سے۔ ہالینڈ کے معروف ادبی ادارے پوئٹری انٹرنیشنل نے رواں سال کے باوقار پوئٹ ان ریزیڈنس ایوارڈ کے لیے پاکستان سے تعلق رکھنے والے ممتاز شاعر سید احمد فراد کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ ایوارڈ ان ادیبوں اور شاعروں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے ادبی کام کی بنیاد پر ذاتی مصائب جھیلے ہوں، مشکلات کا سامنا کیا ہو اور سماجی دباؤ کا بھی سامنا کیا ہو۔ اس کے باوجود انہوں نے تخلیقی اظہار میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اس اہم عالمی اعزاز کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سید احمد فراد کا نام تجویز کیا تھا، جیسے ان کے ادبی خدمات، جدوجہد اور ذاتی مشکلات کی مکمل تحقیق کے بعد منظور کر لیا گیا۔ اس سے قبل یہ ایوارڈ نوبل انعام یافتہ شاعر پابلو نرودا اور اس کے ساتھ جوزف برودسکی سمیت دنیا کے کئی بڑے شعراء کو دیا جا چکا ہے۔ سید احمد فراد نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر حالات سازگار رہے تو وہ ہالینڈ میں 52 روزہ قیام کے دوران انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول، مختلف انٹرویوز، ورکشاپس اور تقریبات میں بھرپور شرکت کریں گے۔ ان کا یہ انتخاب نہ صرف ان کے تخلیقی سفر کی عالمی سطح پر توثیق ہے بلکہ پاکستان کے ادبی حلقوں کے لیے بھرپور فخر کا مقام بھی ہے۔ یہ ایوارڈ سید احمد فراد کے لیے ایک عالمی اعزاز ہے اور ان کی تحریری جو ان کی شاعرانہ مزاحمت ہے، فکری گہرائی ہے، انسانیت دوستی ہے، اس کی عالمی سطح پر ایک داد و تحسین ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔